Hi guys, Assalamualaikum semua. Okay, today my husband request nak makan murtabak trambulan, iaitu murtabak manis. So, ini adalah bahan-bahannya. Stay tuned guys. Masukkan susu tepung, sedikit gula, sedikit air, kacaukan. Masukkan tepung gandum, kacaukan. Telur, baking powder, soda bikarbonat. Dan kita biarkan selama setengah jam. Tutup sebentar. Kita sapukan margarin. Potongkan. Letakkan Nutella, kacang, cheese, susu manis. It's done.